Jambo ndugu mpendwa, nataka tuzungumze kidogo kuhusu maombi. Maombi ni mazungumzo moja kwa moja kati ya mtu na Mungu. Sasa leo kuna mambo mengi ambayo yanafanya Wakristo wengi wachukie kuomba Mungu. Katika mipango yao wanasahau kutia mpango ya kuomba Mungu. Teknolojia inakuwa leo, maendeleo mengi yanafanya ya kwamba watoto wa Mungu wanasahau kuzungumza ana kwa ana na baba yao. Ijapokuwa Mungu anataka kila leo kuzungumza na watoto wake. Sababu gani tutaomba? Tutaomba kwa sababu tunaagizwa kuomba. Ukisoma Wathesaloniki wa kwanza sura 5 mstari wa 17 inasema ombeni bila kukoma. Maana yake tuna haki ya kuomba, lakini kwa shurti moja kwanza, tusiwe na dhambi. Sababu Biblia inasema maombi ya wenye dhambi ni kama fujo, ni kama chukizo machoni pa Bwana. Maana yake kusudi maombi yetu yawe na nguvu na yakubaliwe na Mungu, inatupasa kujitakasa. Pili, sababu ya pili, mwili ambao tunavaa inakuwa mwili dhaifu. Mwili inakuwa dhaifu na bila maombi tutaanguka. Bila maombi hatutaendelea. 3, adui ana nguvu na vita ambazo tunapitia vinakuwa vita vikali. Kunakuwa vita vya angani, kunakuwa vita vya barabarani, kunakuwa vita vya nchi kavu, kunakuwa vita vya baharini. Sasa tusipokaza maombi, adui atatumaliza. 4, Mungu ana hamu ya kusikia maombi ya watoto wake. Kila saa Mungu anataka tusikie, tuzungumze na yeye. Yeye anakuwa waaminifu sana. Connection yake haikatike. Hasumbui kwa kuzungumza na yeye. Anataka tu kuishi maisha ya utakaso. Ndiyo maana Yesu naye alikuwa anapenda maombi. Na kwa sababu alikuwa anapenda maombi, siku moja wanafunzi wake wakamwambia, mwalimu, tufundishe kuomba. Akawafundisha sala ya Baba yetu. Na kadhalika maombi ina mafaa kubwa kwa ajili ya maisha ya Mkristo. Mungu akubariki ikiwa tayari katika mipango yako. Unajiima hata dakika 1, dakika 2, dakika 3, dakika 5 kwa siku, kwa wiki, kwa mwezi. Jifunge kupanga mpango wako mzuri kusudi upate muda kuzungumza na Mungu. Bwana akubariki. Uheshimu programu ya maombi ambayo unakuwa nayo kanisani na nyumbani kwako. Bwana akubariki. Amen.